प्रेस लॉर्ड समस्त को स्वागत कर लिविंग गॉड चैनल रे। तो भाई और भौणी मैंने आज आम जाना जे मातीयु 7:15 पद लेखा जाए जे आपण मैंने समस्ते पढ़ी थे किंतु मु पढ़ुची आपण मैंने ताहा ध्यान दिंतु। आउ यही समय यही जो वाक्यटा बहुत ध्यान देवा दरकार कहीं बहुत बंड लोक मैंने बाहर आउ रिसेंटली आम देखुचु जे टपी मिश्र बोली जड़े आउ से कहते जीशु मते स्वप्न देले, जीशु मते दर्शन देले, जीशु मते स्वप्न राशि कहले। एपरी अनेक मिथ्या लोक बाहर आउ यही वाक्य आम जानिबा दरकार आउ बुझीबा दरकार जे माथ्यू 7:15 लेखा जाए बंड बाओवादी मानक ठारू सावधान होइताओ। से माने मेंढा बेसरे तुम मानक पाखकू आसंती किंतु अंतर रे से माने हिंस्रक बाघ। देखंतु एई बंड बाओवादी मानक ठारू आमे काहेकि सावधान रहिबा दरकार। जीशु काहेकि कहिले बंड बाओवादी मानक ठारू सावधान रहिताओ। बाओवादी माने अचंती जाके आम बोल पाई आउ अनेक शास्त्र आउ से माने जीशु ख्रीष्ट विषय कहते बाओवादी माने परफेक्ट माने बोली कह जाए। आउ सही बाओवादी माने जे आम पाई बोल मध्य कहते। आउ ये गोटे लेखा जाए बंड बाओवादी। ये जो बंड ख्रीष्ट बंड बाओवादी ए बंड बाओवादी कहले तांकोटारू आमे सावधान रहिबा दरकार। ये बंड बाओवादी मानक ठारू सावधान होइताओ। एमाने आमन कौन करती से माने आमनकु मिथ्या शिक्षा दियंती। मिथ्या शिक्षा जदि आमे पाइबा ताहले स्वर्ग को नुह सीधा नरक को जीवा। माने मिथ्या शिक्षा पाइबा द्वारा आमे माने नरक को जीवा विचार दिन रे। आ देखंतु से माने मेंढा बेसरे तुम मानक पाखकू आसंती। मेंढा बेसरे जड़े विश्वासी बेसरे विश्वासी लोक बाबरे से माने आम मानक पाखकू आसंती। से माने मेंढा बेसरे अर्थात से माने विश्वासी भाव आम मान पाखरे आसंती। विश्वासी स्वरूप होइके आसंती आम मान पाखकू। से माने मेंढा बेसरे तुम मान पाखकू आसंती किंतु अंतर से माने हिंस्रक बाघ। जदि गोटे बाघ आम पाखरे आसे मनीष पाखरे गोटे बाघ आसे ताहले बाघ सामने आमे रही पारिबा केबे भी नुहे। किंतु एटा सेही सत सतिका बाघ विषय कह जाउनी। एटा आमे जानिबा दरकार बाघ जदि आम सामने थाए ताहले आमे केते आमे बहुत डरी जिबा। किंतु आमे एटा कह जाउची किंतु अंतर रे से माने हिंस्रक बाघ अंतर रे कह जाउची। अंतर रे से मानको अंतर रे आमानक विनाश निमंते गोटे चेष्टा थिबो गोटे आ मिथ्या विषय थिबो अंतर रे। आमानक अंतर रे एबे पवित्र आत्मा को शक्ति द्वारा आम माने आ बोल विषय पाइछु किंतु तांको अंतर रे जो माने बंड भाववादी माने तांको अंतर रे शैतान रो मिथ्या शिक्षा थिबो। आ सेही मिथ्या शिक्षा आमानक तारे जते भी विश्वास अछु से मिथ्या शिक्षा को आ अधिक करिया पई से माने एक विश्वासी भावरे आमानक पाखकू आसंती। आम विश्वास आमको दुर्बल करने आम विश्वास को दुर्बल करने एक मिथ्या शिक्षा नहीं कि आसंती। कौ बेसरे मेंढा बेसरे। मेंढा बेसरे कहले गोटे विश्वासी भाव में आम मंडली रे प्रवेश करती। आउ से माने बाइबल रो ही मिथ्या अर्थ गुड़ाक से माने बाहर करके आमको प्रभुंक पथरु आउ से माने विमुख करने चेष्टा करती। देखंतु एटा जाने चेष्टा करंतु अंतर से माने हिंस्रक बाघ माने अर्थात शैतान रो शिक्षा मिथ्या शिक्षा से माने आमको विनष्ट होगा शिक्षा से माने देवाई आसंती। एटा जानतु। आसतु आम आउ गोटे पद पढ़ा 16 पद पढ़ा। सेमानक फल द्वारा तुम्बे माने सेमानकु चिन्हिब। लोक माने कि कंटा गछरु दारकिया फल किंबा कानकोली गछरु डिमिरी फल तोलंती नाही। देखंतु सेमानक फल द्वारा तुम्बे माने सेमानकु चिन्हिब। देखंतु सेमानक फल कोन शिक्षा सेमानक शिक्षा द्वारा सेमानकु तुमे चिन्हिब। देखंतु बाइबल रो वाक्य जदि से माने अलगा भाव रे शिक्षा करूछंती ताहले से शिक्षा द्वारा आम माने जानी पारिबा। एति पई कहा जाउची
ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ସେମାନଙ୍କ ଫଳ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା। ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଲେଖାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ କି କଣ୍ଟା ଗଛରୁ ଦାରିକିଆ ଫଳ କିମ୍ବା କାନକୋଳି ଗଛରୁ ଡିମ୍ରି ଫଳ ତୋଳନ୍ତି? କେବେ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯଦି ଉମ୍ରତ ଯୁଗଟା ଉମ୍ରତ ମଣ୍ଡା ଯେତେ ଫଳ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଗଛରୁ ଉମ୍ରତ ମଣ୍ଡା ଗଛରୁ ଆମେ ଉମ୍ରତ ହିଁ ତୋଳି ପାରିବା। ସେ ଉମ୍ରତ ଗଛଟାରୁ ଆଉ ଆମେ ଏପୁଲ୍ ତୋଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏପୁଲ୍ ଗଛରୁ ଏପୁଲ୍ ହିଁ ତୋଳି ପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ ଏପୁଲ୍ ଗଛରୁ ଅମୃତମଣ୍ଡା ତୋଳି ପାରିବା ନାହିଁ କି ଅମୃତମଣ୍ଡା ଗଛରୁ ଆମେମାନେ ଏପୁଲ୍ ତୋଳି ପାରିବା ନାହିଁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାଇବେଲ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାଇବେଲ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମରେ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ରହିବା, କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସେ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ସତ୍ୟ ପଥରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମେ ଏମିତି ଜାଣିପାରିବା। ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେମିତି, ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସମସ୍ତେ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବା ଏପରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ସହିତ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ରଖିବା ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଶୈତାନର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 12:33 ଠାରୁ 37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଗଛର ପରିଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛକୁ ଭଲ କୁହ, ତାହାର ଫଳକୁ ଭଲ କୁହ। ନଥିବା ଗଛକୁ ମନ୍ଦ କୁହ, ତାହାର ଫଳକୁ ମନ୍ଦ କୁହ, କାରଣ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଚିହ୍ନାଯାଏ। ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ, ତୁମେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ କି ପ୍ରକାରେ ଭଲ କଥା କହିପାର? କାରଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କହେ। ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ, ପୁଣି ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମନ୍ଦ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତମ କଥା କହେ। ଯଦି ସେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତମ କଥା କେବେ ମଧ୍ୟ କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିଷୟ କହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଗଛକୁ ଭଲ କୁହ, ତାହାର ଫଳକୁ ଭଲ କୁହ। ନଥିବା ଗଛକୁ ମନ୍ଦ କୁହ, ତାହାର ଫଳକୁ ମନ୍ଦ କୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଚିହ୍ନାଯାଏ। କାଳସର୍ପର ବଂଶମାନେ, ଶୈତାନର ବଂଶମାନେ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଭଲ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଉ ଉଲ୍ଟା ସିଧା ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେମାନେ ନର୍କ ଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେନି। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଯଦି এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ। ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ବଣ୍ଡ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।